बैरकपुर से खबर। अगरपाड़ा के एनएस रोड स्थित पूनम टावर हाउसिंग के एक फ्लैट से शुक्रवार को एक प्रतिष्ठित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र को फंदे से लटका शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गुलशन कुमार 20 वर्ष के रूप में हुई। कॉलेज छात्र बिहार के गोरखपुर का रहने वाला है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गुलशन 3 महीने पहले अगरपाड़ा के एनएस रोड स्थित हॉस्टल आया था। उसमें 2 अन्य दोस्त बगल वाले कमरे में रहते थे। जब उसके सहपाठियों ने दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और गुलशन को फंदे से लटका पाया। सूचना मिलने पर खरदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही छात्र की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। स्थानीय निवासी सुभाषीष रॉय को संदेह है कि युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की है। बैरकपुर से गौरांग बटबिया की रिपोर्ट। কিছু ঘটনা না আমরা জানতে পারলাম পাশে এই আমাদের কিছু বন্ধু-বান্ধব খবর দিল। হট করে শুনলাম এই ওই ঘরের ফ্ল্যাটে একটা গলায় দড়ি কেস। কি কারণ শোনা গেল না, বলল বিহারে থাকে, ও জেআইএস কলেজের ওখানে পড়ে, 18 থেকে 20 বছরের মধ্যে বয়স। আর ওর বাড়ি বিহার, দুটো ও একটা ঘরে থাকে, পাশের ঘরে দুটো ছেলেও থাকে। আর 3 মাস এসছে, পুজোর আগে এসছে। না, বন্ধু বান্ধব সবাই ছিল, বন্ধু বান্ধব বডি নামিয়েছে, বডি নিয়ে গেছে থানায়, সঙ্গে গেছে। আর বাড়ির লোককে পুলিশ খবর দিল, পুলিশ যেটুকু করার পুলিশ করছে, বা বলরাম হসপিটালে নিয়ে গেছে। আর আমরা বলেছি যদি আমাদেরকে লাগে, আমাদের ফোন নাম্বার দিয়েছি, আমরা সহযোগিতা করবো। এটা কি করে বলবো, এই অল্প বয়স, মোবাইলটা দূরে ছুড়ে পড়া ছিল। এটা যতদূর সম্ভব মনে হচ্ছে প্রেম ঘটিত কেস। 20 বছর, হার্ডলি আমাদের আইডিয়া 19 থেকে 20। আমার নাম সুভাষিস রায়, আমি এই অঞ্চলে থাকি, আমি আইএনটিসি জেলা সেক্রেটারি।